మహాకుంభమేళ సక్రమంగా నిర్వహించడంలో యూపీ సర్కార్ విఫలమైందన్నారు పశ్చిమ బెంగాల్ సీఎం మమతా బెనర్జీ. ప్రయాగ్రాజ్లో జరిగేది మహాకుంభ్ కాదని అది మృత్యుకుంభ్ అన్నారు. పశ్చిమ బెంగాల్ బడ్జెట్ సమావేశాల సందర్భంగా అసెంబ్లీలో మాట్లాడారు. కేంద్రం యూపీ సర్కార్ అసమర్థ విధానాలతో మహాకుంభమేళాకు వచ్చే భక్తులు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారని విమర్శించారు. యూపీ సర్కార్ కేవలం వీఐపీల కోసమే ఏర్పాట్లు చేసిందన్నారు. సామాన్యుల భద్రతను గాలి కొదిలేసిందన్నారు మమతా బెనర్జీ. আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, আমি শ্রদ্ধা জানাই, পবিত্র গঙ্গা মাকে আমি সম্মান করি, কিন্তু প্ল্যানিং না করে এত হাইপ তুলে এত লোকের মৃত্যু বললেন 30 জন, কথাটা কি সঠিক? কত ডেড বডি ভাসিয়ে দিয়েছেন নদীতে? কত হাজার হাজার 8 বার আগুন লেগেছে। বড় লোক আর ভিআইপিদের জন্য লক্ষ টাকার ক্যাম্প, আর গরিব লোকেদের সাধারণ লোকেদের জন্য লাইনে দাঁড়ান 15 ঘন্টা 20 ঘন্টা দাঁড়িয়ে, যদি একটা মাদুরেও বসে 2000 টাকা, এক কাপ লাল চাও 500 থেকে 2000 টাকা। তারা যে জায়গাটা গিয়ে স্নান করবে সেটা আলাদা, ভিআইপিদের স্নানের জায়গাটা আলাদা। আর সেই জলটা আপনারা দূষিত করেছেন, বিষাক্ত করেছেন মহাকুম্ভের পবিত্র জায়গাটা।